নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ টাইম। আপনাদের সঙ্গে আমি পম্পি। শুরু করছি নিউজ লাইভ। লোকসভায় বকেয়া নিয়ে আলোচনা, 100 দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে আলোচনা। লোকসভায় আজ বকেয়া নিয়ে আলোচনা, 100 দিনের কাজের বকেয়া প্রসঙ্গ। আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেস ডিএমকের, পাল্টা কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর বক্তব্য। মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের, রাজ্যের রাজনৈতিক এজেন্ডা আলোচনা নয়, আলোচনা করা যায় না সংসদে, বলেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। শিবরাজকে চরম আক্রমণ করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দালাল, থার্ড ক্লাস বলে আক্রমণ করেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আরো বলেছেন এরা বাংলার বিরোধী, মন্তব্য সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একশো দিনের কাজের বকেয়া প্রসঙ্গ নিয়ে লোকসভায় আলোচনা। আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেস ডিএমকের, পাল্টা কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর বক্তব্য। মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের, রাজ্যের রাজনৈতিক এজেন্ডা আলোচনা নয়। কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কি বলেছেন শোনাবো। तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने कभी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया। तमिलनाडु का मजदूरी का और सामग्री का, क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया 86,000 करोड़ का प्रावधान है, 85,000 करोड़ रुपए हम जारी कर चुके हैं और शेष बची राशि की पाई हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। मजदूर को भी पूरी मजदूरी दी जाएगी और सामग्री मद का भी पूरा पैसा दिया जाएगा। এদিন সংসদে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা কি জানিয়েছেন শোনাবো। अपने अपने राज्यों के राजनीतिक एजेंडों पर बात करना, प्रश्नकाल में राज्यों की राजनीति करना और अपने एजेंडों के आधार पर प्रश्नों के सवाल पूछकर व्यवधान पैदा करना, ये सदन के लिए उचित नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ, ये सदन प्रश्नकाल हो चाहे डिबेट हो, सहमति असहमति का है। आप अपना विरोध व्यक्त कर सकते हो, असहमति व्यक्त कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रश्नकाल के अंदर आप अपने राज्यों के एजेंडे को लागू करना चाहते हो और एजेंडों पर आरोप लगाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। সংসদে 100 দিনের কাজের বকেয়া প্রসঙ্গ আক্রমণ করা হয় তৃণমূল কংগ্রেস ডিএমকে এর তরফ থেকে। এরপরে সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে তৃণমূল কংগ্রেস। ওয়াক আউট করার পরে সংসদের বাইরে বেরিয়ে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবরাজ সিং চৌহানকে চরম আক্রমণ করেন, বলেন দালাল, থার্ড ক্লাস, এরা বাংলার বিরোধী। কি বলেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদের বাইরে বেরিয়ে শুনবো। शिवराज चौहान बंगाली का अगेंस्ट में, नरेंद्र मोदी बंगाली का अगेंस्ट में है। वो लोग कोशिश कर रहे हैं 2021 से उधर सरकार बनाने के लिए, सरकार नहीं बन रहा है, वो बनेगा भी नहीं। ये शिवराज चौहान जो है पूरा बड़ा लोग का दलाली करता है, रिच बैंक का, गरीब आदमी का कुछ नहीं करता है। इसलिए उसको मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री से हटा दिया था, कभी उधर गरीब आदमी के लिए नहीं किया है। ऐसा बड़ा लोग आदमी का ये दलाल है। शिवराज चौहान दलाल है, पूरा दलाल है, एकदम दलाल आदमी है, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करते।